आय अल्लाह रब्बुल आलमीन आजकल इफ्तार ने अपना कबूल मंजूर फरमाओ। आय अल्लाह अपना मंदिर डॉक्टर या अल्लाह जनाब या अल्लाह डॉक्टर हबीब अख्तर या अल्लाह रब्बुल आलमीन या अल्लाह इफ्तार मुकम्मल या अपना कबूल मंजूर फरमाओ। तन दाज मकासद हसन ने पूरा फरमाओ या अल्लाह तन पूरी बरकत में कामयाब करता अल्लाह ने कामयाब फरमाओ। आय अल्लाह जे नियत या अल्लाह रब्बुल आलमीन इफ्तार खराई रहे अल्लाह আপনার ইয়া আল্লাহ বান্দি ইয়া আল্লাহ ডাক্তার নিচে করে ইয়া আল্লাহ বুড়িরা পরীক্ষা মেতে কামিয়াব করে দাও আল্লাহ আপনি নাকাম করিও না ইয়া আল্লাহ আপনি কামিয়াব ফরমাও। আয় আল্লাহ রাসূল তো মুমিন মুসলমান হলে ইয়া আল্লাহ মাদ্রাসার এতিমখানা সাইয়্যিদকে কবুল মঞ্জুর ফরমাও। তার কারণ আমরা দুনিয়া মধ্যে কারণে মাফ করে দাও। আল্লাহ শাহ সিতারাম রহমাতুল্লাহ আলাইহি তাআলা ফরমাও সাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খালকি রাহমাতুল্লাহ আমিন।